अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़वान अशरफ। आज सुबह सवेरे DGISPR की जानिब से, फ़ौज की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बहुत अहम तरीन ऐलान किया गया। और उस ऐलान के अंदर 9 मई के मुकदमात के अंदर चलने वाले ट्रायल को हतमी शक्ल देते हुए सज़ाओं का ऐलान कर दिया गया है। और आज सुबह सज़ाओं का ऐलान किया गया है उन 25 मुलजमान को जो कि हिरासत में थे, मिलिट्री कस्टडी में थे। और अभी चंद दिन पहले ही ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी पाकिस्तान की फ़ौज को इस चीज़ की इजाज़त दी गई थी, परमिशन दी गई थी कि जो लोग आपके पास मौजूद हैं, मिलिट्री कस्टडी में हैं, उनका अगर ट्रायल मुकम्मल हो गया है तो आप उनकी सज़ा अनाउंस कर सकते हैं। तो आखिरकार पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सज़ाओं का ऐलान कर दिया गया, जिसका बाकायदा एलामिया या प्रेस रिलीज DGISPR की जानिब से जारी की गई है। अब इसके अंदर क्या क्या सज़ाएँ अनाउंस की गई हैं, किस किस्म की सज़ाएँ अनाउंस की गई हैं, कितने लोगों को सज़ा का ऐलान किया गया है, मज़ीद कितने अभी मिलिट्री कस्टडी के अंदर मौजूद हैं, और इन सज़ाओं के बाद आगे क्या हो सकता है, और इससे इमरान खान को क्या पैगाम दिया गया है। ये सबसे अहम बात है, सबसे अहम बात कि इससे इमरान खान को क्या पैगाम दिया गया है। क्योंकि मामला तो आ जाके इमरान खान के ऊपर रुक जाता है, मामला तो आ जाके PTI के ऊपर रुक जाता है, PTI की लीडरशिप के ऊपर रुक जाता है। और इस प्रेस रिलीज़ के अंदर जो है, ये जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, इस प्रेस रिलीज़ के अंदर ये PTI की तरफ इशारा भी किया गया है। और इसके अंदर कुछ इशारों खिनाइयों में, या आप कह लें कि कुछ इशारे दिए गए हैं कि आगे मामला किस तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन इस वक्त मेरे पास मौजूद है। और मैंने कुछ आइनी कानूनी माहिरीन के साथ भी बात की है और उनसे पूछा है कि इसके आगे लीगल मामलात क्या हो सकते हैं, किस तरह से ये लीगली केस आगे चल सकता है, कि क्या ये कोई अपील कर सकते हैं, और अपील कहाँ हो सकती है, कि मिलिट्री के अंदर ये अपील होगी या बाहर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, और क्या माफ़ी भी इनको दी जा सकती है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन है मेरे पास, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज सुबह DGISPR की जानिब से इंतहाई अहम तरीन ये प्रेस रिलीज जारी की गई। और प्रेस रिलीज जारी करने के बाद इस बात का ऐलान कर दिया गया कि जो मिलिट्री कस्टडी के अंदर मौजूद हैं, तकरीबन 85 के करीब मुलजमान मौजूद हैं 9 मई के मुकदमात में, जिनका ट्रायल हो रहा है, जिनको मिलिट्री कस्टडी में लिया गया। उनमें से 25 लोगों को सज़ाओं का ऐलान कर दिया गया है, उनको सज़ाएँ अनाउंस कर दी गई हैं और उनको सज़ा दे दी गई है। ये 25 पहले बैच, ये एक किस्म के बैच के अंदर अब चीज़ें आएंगी। और बाकी जो बचते हैं मुलजमान 25 निकाल के, बाकी मुलजमान की सज़ाओं का भी ऐलान हो सकता है कि चंद दिनों के अंदर कर दिया जाए। और ये उस प्रेस रिलीज़ के अंदर वाज़े किया गया कि चंद दिनों में कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद उनकी सज़ाओं का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये इसके अंदर वाज़े कर दिया गया है। अब 25 जो मुलजमान हैं उनको बाकायदा सज़ाएँ अनाउंस कर दी गई हैं, उनको सज़ाओं का ऐलान कर दिया गया है। और मुख्तलिफ इसके अंदर नाम है, मुख्तलिफ लोग हैं, इसमें ज़्यादातर वो हैं जो वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, सपोर्टर्स हैं, या उस दिन 9 मई वाले दिन बाहर निकले थे और मुख्तलिफ इलाक़ों में निकले थे और उनको सज़ाएँ दी गई हैं। जिसमें लाहौर की जो कोर कमांडर की रिहाइश है, घर है, वहाँ पर हमला किया गया, उसमें कुछ मुलजमान को सज़ाएँ दी गई हैं। फिर इसी तरह से पिंडी में, और इसी तरह से बाकी मियाँ वाली वगैरह में मुख्तलिफ जो इलाके हैं, वहाँ पर इन्होंने जो वहाँ की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी या मिलिट्री की रिहाइश गाहें थी या दफातर थे या दफ्तर थे, जो ऑफिसर्स थे, उनके ऊपर हमला किया। ISI के और मिलिट्री के, उनके ऊपर जो हमला किया गया उनको बाकायदा तौर पर ट्रेस किया गया। उनकी वीडियोस वहाँ पर फुटेजेस और उनकी पिक्चर्स वगैरह मौजूद हैं। तो उनकी बुनियाद के ऊपर उनका ट्रायल किया गया और उनको अब सज़ाएँ सुना दी गई हैं। सज़ाओं का जो ऐलान किया गया है वो 2 साल से लेकर 10 साल तक की कैद बामुशक्कत सज़ाओं का ऐलान किया गया है। और जो 2 से 5 साल के दरमियान जिनको सज़ाएँ दी गई हैं, वो तो हो सकता है कि वो छूट जाए, उनकी सज़ाएँ तो इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से वो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी के अंदर मौजूद हैं।
وہ 1.5 سال سے ریاست کے پاس موجود ہیں، حکومت کے پاس موجود ہیں، جیلوں میں موجود ہیں، قید و بند کی صحبتیں کاٹ رہے ہیں. تو جن کی سزائیں 2 سے 5 سال کے درمیان ہیں، ان کی سزاؤں کا عرصہ میکسیمم آگے جو 5 سال ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 1 1.5 سال اور چلے. تو جو 2 سال والے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو سزا مکمل ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد رہا کر دیا جائے. اب یہ معاملہ ہے. اب اس میں قانونی اور آئینی طور پر یہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیا کوئی اپیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کے متعلق کیا پیغام دیا گیا. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں یہ اپیل کا حق بھی رکھتے ہیں، ان کے پاس اپیل کا رائٹ موجود ہے، یہ اپیل کر سکتے ہیں. اور اپیل جو ہے وہ نہ صرف ملٹری کورٹ کے اندر کی جا سکتی ہے جو کہ فیلڈ وہاں پر فیلڈ کورٹ مارشل ہوتی ہے، وہاں پر یہ اپیل کی جا سکتی ہے. وہاں پر بریگیڈیئر لیول کا آدمی جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے، اس کی جانب سے جو سزائیں اناؤنس کی گئی ہیں. تو اس کے بعد یہاں پر اپیل ہو سکتی ہے، یا پھر اس کو باہر ہائی کورٹ کے اندر یا پھر سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے ان سزاؤں کو. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے یہ معاملہ، یا پھر یہ جا سکتا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں. اور اس میں ایک اور جو اختیار ہے، پاور ہے، وہ عام معافی کا بھی ہے کہ سزائیں دے کے ایک وارننگ دینا، سزائیں دے کے ایک تنبیہ دینا، سزائیں دے کے خبردار کرنا وہ مقصد ہے. اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے کچھ عرصہ جیل میں رکھنے کے بعد. تو یہ بھی اس وقت حکومت کے پاس، حکومت کے سربراہ کے پاس اور ملٹری کے سربراہ کے پاس یہ والی آپشن بھی موجود ہے. تو یہ قانونی معاملات ہیں. اب اس میں عمران خان کو کیا پیغام دیا گیا؟ یہ جو آج صبح سویرے DGI-SPR کی جانب سے فیصلے جاری کی گئی، اس کے اندر 2-3 اہم ترین چیزیں. پہلے تو سزاؤں کا اعلان کیا گیا پورے پروسیس کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں. 9 مئی کے بارے میں ہم برداشت نہیں کریں گے، اسے ایک وارننگ دی گئی ہے. اور اتنے لوگوں کو اتنی سزائیں دی گئی ہیں، یہ سب کچھ بیان کیا گیا. اب اس میں کہا گیا ہے عمران خان اور PTI کے متعلق کہ یہ جو پاکستان کے اندر سیاسی دہشت گردی ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. دیکھیے اب یہ ہر چیز کو دہشت گردی کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں. کبھی یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر کرتے ہیں، ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کی جاتی ہے. اب سیاسی دہشت گردی کی بات کی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو پھر ان کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے، یہ جو شریف خاندان، زرداری خاندان، نون لیگ پیپلز پارٹی پہ چلے 2.5 سال سے یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ حکومتی دہشت گردی ہے یا یہ سیاسی دہشت گردی ہے؟ یہ کون سی دہشت گردی؟ پھر معاشی دہشت گردی جو ان کی جانب سے کی جاتی ہے اس کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے عوام بیچارے مر جاتے ہیں. عوام کے اوپر جو سیاسی طور پر، معاشی طور پر خود کش حملے کیے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے، اس کا بھی تو مداوع ہونا چاہیے، اس کا بھی تو سدپاب ہونا چاہیے. تو یہ عمران خان اور PTI کو کہا گیا کہ سیاسی دہشت گردی، اور کہا گیا کہ اتنی دیر تک انصاف نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک ان کے ماسٹر مائنڈ اور ان کے پیچھے جو اصل جو منصوبہ ساز ہیں، منصوبہ کرنے والے ہیں، جتنی دیر تک ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی اتنی دیر تک مکمل انصاف نہیں ہوگا. تو یہ ایک میسج عمران خان کو بھی کنوے کیا گیا ہے.